Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik wa ashhadu an la ilaha illallah wa syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir syahadatan narju bihal fawza bil jannati wan najata minan nar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ba'asallahu ilan nasi kaffah basiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Mustafa al-Mukhtar salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muna-muna itukbaron na to insampul na sa sanglitan iwan pupuddihan pagkatunggal si mahasud si mahating ya Allah. Sarta hapag naigsaksi hakatunggar niya amuin wayruum mapatut pagtag-ipunan munal wat malingkan siya pag naigsaksi matan hikalapasing kita ding hasik sa ajab hadlaw gana-gana damikyan hikahasil simparuntungan sa lagu-lagu hadlaw gana-gana. Demikian mga katutay manghuran palanggo hapagiman pag naigsaksi ajunjungan na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak sinallah nagpasampay sinrisala saplag pagkatilingkal alam Rasul napini deha mga napini amuin hinapusan mga katutay manghuran palanggo hapagiman Pangindwaan na to po Allah Ta'ala ingbang mayan kita niyo mabilang hikalamod dahil nga mga jumlahan si manusia amuin nahambuok doon kanila indua munain ilmu ang kamumpaatan niya iwan sinaming kakahinang marayaw. Hati niya mga katutay manghuran palanggo hapagiman imano siya bang hapanghati tungod pa ilmu iwan sing kakahinang imano siya maparak sila patu bang pagbisarahan ni ilmu iwan sing kakahinang imano siya maparak patu ikaisa amunain pangindua asing kita imbang mayan kita niyo matarbilang majumla dengan mga ini amunain allazina jama'u bainal ilm an-nafi wa amalus salih muna mga sila yang buhok nila hinahantara sinamin ilmu ang kamumpaatan hatinin ilmu ang kamumpaatan iwan sin nag-amal amuin amal salih in amal salih mga katutay manghuran palanggo hapagiman mangtahambuhukon katawakan haupuon imana niya amunain yung doon ing ka-ikhlas iwan miyagad siya hasunnat daakan sin nabi amuyat mga katutay manghuran palanggo hapagiman pangmayan kita niyo matarbilang majumlah
makaagat hatumpukan si manusia amuin yaun kanila in ilmu nafeh iwan yaun kanila in kakahinang marayaw amu sa in kakahinang marayaw amuin aun ka ikhlas iba miyagad siya hadaakan sinra amuin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magpatilibon kita niyo ng mga manusia amuin pagnganan alladzina ta'allamul ilmun nafi' walam ya'malu bih. Muna mga sila nangadji nakahati sin ilmu nafi' walam ya'malu bih sumagawa wala nila yang gautaan wala nila piragbus. Muna mga tumpukan si mga sila Yahudi mga katautay manghuran palangguha pag-iman magpatilibon kita niyo ding mga jumlahan si manusia biniragbus niya makahati sin ilmu nabi sumagawa di maganggauta di nila aplayun in panghati in ilmu amin nabi demikian mga katautay manghuran palangguha pag-iman magpatilibon kita niyo risab ding mga tumpukan jumlahan si manusia amuin naghinang sadya sing kakahinang awayruun ilmu wayruun panghati alladzina ya'maluna bila ilm na amuna mga sila naghinang sing kakahinang hawayruun panghati hati niya pag amu imang ilmu pagbisarahan amin ilmu pag-ibadat mga katautay manghuran palangguha pag-iman amuna mga sila Nasarani hasalidi mga katautay manghuran palangguha pag-iman subay kita niyo magpatinibon harwa tumpukan ini amuna in kakahinang si mga sila Yahudi taga yung kanila impanghati ilmu nabi sumagawa di nila bugpugan di nila paragbuson di nila anggautaan demikian isab ini karwa tumpukan amin pagpatilibuan sing kita amuna mga sila hati niya maghinang sadya sing kakahinang hawayruun panghati. Alhamdulillah mga katautay manghuran palangguha pag-iman hangkan sa tunasabot tay mga yatto sabab imbay kato sin Bukhari rahimallahu ta'ala qala Bukhari rahimallahu ta'ala al-ilm qabla al-qawl wal-amal hati niya in ilmu long niya panghati in ilmu yaun suway siya makauna dahil amuing kaptangan hilalawungan himumungan iwan sing kakahinang ito yung kaptangan sin Bukhari rahimullah. Pang kita maripag Quran, bitaan kita sin Quran na parman sin Allah Ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Hati niya muna taagong kita magmaingat magilmo tungod pagtuhan ang kanay na wajib kato tani mga katautay manghuran palangwa pag-iman amuin ilmo muna na wajib ang katuin ilmo in ilmo amuin magmaingat kapag Tuhan humati sinamin nabising kita demikian humati kita simbya mga agama Islam doon hadalil amuin ito mga palangwa pag-iman imbya mga ilmu suway hati hunsing kita. Demikian mga katautay manghuran palangguha pag-iman paggain ilmu yaun amo yaun in sa taas-taas lagu-lagu amuin martabat hadarat sinallahu ta'ala ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam naraak sinallahu ta'ala in papaganapan in ilmu niya haparman sinallahu ta'ala aqul rabbi zidni ilma at inanaraak inamuin
Rasul sallallahu alaihi wasallam in mapaghanap pampain ilmu niya. Demikian hakabtangan pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Di mga katutay manghuran palangguha pagiman, insuway kita niyo magmaingat, insuway kita niyo hati na mag-ilmo, amoy at tuwing Pangindua asing kita mangmayang kita niyo matarbilang dahil mga jumlahan si manusia, amuin manusia, yaun kanila in ilmo nafe, lagi yaun ni ang gautaan nila, ini sasaltaan nila, iaabayan nila sinamuin amalus saleh. Sabab mga katutay manghuran palangguha pag-iman, mang kita niyo rin magmaingat, di mag-ilmo. Sababin ilmo ini, dengan mga amuin, ini hubungan niya atau akan mga kapaidahan sin ilmo. Al-ilmu tarikul ilal jannah. In ilmu amin nafe, yaun ilmu nafe. Sarta amuin iawayan sinamin amal saleh, niya ulungnya tarikun ilal jannah, dan harap pasurga. Demikian in ilmu al ilmu huwa tarikul sahih lil ibadah. Artinya in ilmu yaun siyana indan hikaamu hapag ibadat Tuhan Rabbul Alamin. Demikian hikatu al-ilm in panghati in ilmu nafih, awayan sing kakahinang marayaw, huwa tariqud da'wah ila Allah Ta'ala ala basiratin. In ilmu nafih siya unindan ipagda'wah fa Allah Ta'ala doon haamuin basirah, niya doon haamuin ini kasawahan. Tinapang hati mga katutay manghuran palangguha pag-iman. In opposite sin ilmu amo na yung kaawam, amin jahil na tumtumon sing kita in kajahilan. Al-jahlu huwa sababul bu'ti anillahi ta'ala wal intikabul ma'asi. In kaawam kajahil yaun siya na in sababan hikalawak dahil Allah Ta'ala iwan hikahinang si maksiat. Inamang kita awam na amuyaw ni namin mahinang sabab hikalawak tatuan hikalayo taringag Allah Ta'ala iwan makahinang kita si mga maksiat sabab sing kaawam. Demikian al-jahlu huwa sababul intisarul bidah. In kaawam amuyaun siya na in sabab sin hika saplag sing hinang amuin bid'ah. Amuin hinang bid'ah, amuin ibadat bukun na di akan sin sara. Wala na nahinang sin rasul, wala na biya mga atin na bukun na pangdaakan sin rasul, im mga hinang bid'ah ini nagagawa na ding hasunat sin rasul. Sabab sing kaawam hanggan yaun biya mga sumaplag in hinang kabidaahan yaun. Demikian mga katutay manghuram palangguha pag-iman al-jahlu huwa sababul wuku'ul khata fil ibadah. Kaawam siya na yaun yung sabab hikajatu atawakan ini kasa hapag ibadat. Amin mahulog kita mong paamuin bukun amo hapag ibadat sabab sinamuin kaawam. Kan mga katutay manghuran palangguhan na pag-iman suway kita niyo atin na magmaingat muna sin ilmo amuing kalalagihan sin kita sabab amo yaun ini kaluhay katutan niyo matupa amuin dan ikasanyang paadlo akhirat. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man salaka tarikan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tarikan ilal jannah. Ikan ilal jannah. Ya isi-isi inamin lumaway haran hadan manuntut ilmu aluhayun kanya sinallahu ta'ala indan yang tujuh pasurga. So katutay manghuran palangguha pag-iman hari na kita manaw, hari na kita amin timikang
maglugto umukab sa kita si mga tuong sing kita. Biya na sinamin na hinang sing kita ini ni mga tuan pangayon na to pa Allah Ta'ala mangmayan ini mabilang dengan mga amuin tarik dan ikahasil sing kita sin ilmu. Amuray o mga katutay manghuran palanguha pagiman. Kita ito magmaingat amuin hati niya mag-ilmo sin ilmo na piawon. Supaya kita di ka ang kanin tiap-tiap muslim yun suway siya magmaingat hapag ibadat niya. Supaya siya di masyal long simbahasa di maupas yung pag-ibadat niya insuway aun ilmo niya biya di sinaming kaptangan simbukhari na sa buttakain na al-ilm impanghati suway ang makauna ding haamuin kaptangan iwansin kakahinang sabab mangituirong kato panghati hapag agama labilu hapag ibadat harakala ikahagso sing kita ikahagso ta imparkala yaon ha mga sila amuin wairong kapatut may taeto sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawakto sila nagtitipon-tipon sarta ini nagwawasihat atau kan nagpapatumtum in Rasul sallallahu alaihi wasallam kauman niya nuisuy in Rasul pagkauman niya ja'ahu a'rabiyun di matong imbi mga a'rab amin tauhim bayaon wakal mata sa'ah hati na amoy ning pangasune para Rasul mata sa'ah ko nulungi imbi mga kiamat mada Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu wala siya tubi mga piansin long sinaming bahasa wala siya piansin sin Rasul masiin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya doon ha amuin ini hilalawangan niya kaptangan niya pagkauman tao kauman niya wakala ba'dul kaum hati niya aon din mga kaibanan kauman niya pag mga wala matu inu-inu sin Rasul niya sami'a makal pagkariha makal hati niya di mo tulong niya sin Rasul imbi mga pangaso sinambuk tao yaon sa sumagawa long niya magungsiin Rasul aming kaptangan niya yaon wakala ba'duhum in agising kaibanan din kanila bal lam yasma hatta idha qada hadisahu qal aina urahu as-sa'il hati niya in kaibanan long niya sumagawa long niya wala yat tudyungog at sa hinga yat to mga nauusin Rasul sallallahu alaihi wasallam haamuin bisaran niya hakauman niya hataw kauman qal ang paimyanin Rasul ayna urahu asailu anisa ano na long ni amin nagpakita ato ka namin tao na nga suwet to atungod sinbi mga kiamat qal ilagi sinusog ha ana ya Rasulullah na mga gato na irin ako ya Rasulullah ako na sa ini ya Rasulullah qal inagisin Rasul sambag hapangasuhon niya idha duyatil amanah pantajiris as-sa'ah apabila long niya malawa na inamanat na tagad na kaulong niya hati niya insumuno yan na kiamat na pal kay paida atuha inagi sinusog yun biya di ilongin kalawa sinamin amanat yaon amanat sinagama qal nagisin Rasul idha wusidal amru ila ghairi ahlihi pantajiris sa'ah ini ingkalawa sin amanat ya ulong ni apabila imbi mga kahagsuan sin amoy pagkaradyaan pag-agama hawayroon na hati ni amoy bukon na mapatut bukon na amoy ahlul nafi' hati na in mga
kabutangan sing mga pangandul sing kita atau kaning kaasuhan sing kita aparkala pag-agama imagpitwa kato na wayron na mga ilmo nila turang muselong sin habita sin Rasul pantadirisa na tagad na kamusing kiyama. Demikian mita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min asra'atis sa'ah an yaltamisal ilm inda asagiri. Ang mga syarat sing kiamat amuin hatinya tuntutun na ilmu doon ha amuin hatinya ha mga kawataan hatinya amin mga haulihan kung narito ha panagnaan ha jaman sin Rasul iwan sinaming kasahabatan niya hatinya din ha mga amuin ya to ha mga babaan niya to amin mga wirong panghati rito ha to kan mga katotay manguran palango ha pag-iman insuway kita ni wag maingat amin ha supaya kita ni kalaugan bilwa zaman tabihaon namang wirong panghati ta amoy mga gat na Diyos kita pangagat buta makaulong kita mga katotay manguran palango ha pag-iman sabab kaya wajiban kita insuway kita niyo mag-ilmo amuin hat paghaparkala pag-ibadat sing kita at ini matutod kita paamuin humati simya mga ini puunan so upama mga haparkala pag-ibadat ayaw kita himinang sinamim perkala ibadat yaw malaingkan suwi on dalil niya dengan Quran iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuimbita sin mga kaguruhan sing kita. Na demikian mga katutay manguran palanguha pag-iman meta kita ito amuin ini hati na mag-ilmo suwi makaunain ilmu dengan mga perkala ibadat yaun supaya ri mahulong matupa amuin perkala bid'ah perkala amuin wayroon ini kuat-kuatun sing kita pahala buat malengkan in mahasil tapahat ini amuin kabinsanaan sabab nakagawa na kita rin amuin daakan sinagam na imbita pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga katutay manguran palango pag-iman amuin suwi kita niyo magmuhot-muhot maglumba-lumba humati tuod amuin mga ji ipagpangadji hati niya okay na ini sa mali labiluwa intayaw niya mangkita niyo amuin kumaput borpen iba sin notebook hati niya umaluk tuod amuin maumpa amuin tampat pagpamangadjian sabab mayta na imngi niya mangjumatu impag-iano sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin hadis dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بكتب العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلاء فسئلوا فأفتوا بغير العلم. Na amo ini makabuga mga katutay manguran palango pag-iman. Riwayat dengan Abdullah ibn al-Amr ibn al-As karidaan si sinallahu ta'ala qal long niya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung kulong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda sin Rasul inna Allah la yaqbidul ilm sabunal tu di mahasud si mahatinggi Allah la yaqbidul ilm di niya yang kawaunin ilmu intizaan yantaji'uhu minal ibad amuin papasun niya atau akan iwan niya amin mga sin mga hati niya mga Quran niya amin malawa ron haunin mga ini hati niya sulat niya wa mga kitab hadis yung malawa ron haunin mga ini sulat mapapas matuto hukun niya ipambukon walakin sumagawa imbita sin Rasul bidul ilm bikatbil ulama kawaun niya in ilmu bikatbil ulama hati niya mumusun na yung mga kaulamaan sing kita amuin ulama amuin hati niya hasan amuin mga ulama marayaw amuin nagdarasin amuin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin panghindo sing kasahabatan amuin mga ilmu hati niya amuin magmumpaat na hindi naman hadunya lawi luwahak hadlo kiamat amuin mga sila hati niya amuin salapus saleh amuin mga ini kaya panduan sinamuin hati niya Rasul mulid sin Rasul amuin kasahabatan
Kana inamuin hati niya kaptangan sinamin ini hambuk dengan mga sahabat sin Rasul masilong niya inamuin karayawan sinamuin umat ini mang masisila imahasil sin ilmu doon haamuin hati niya mang saupamain ilmu lumatong maong kanila dahil haamuin Rasul iwan kasahabatan sin Rasul hasin hati niya di sila makaig doon halang karayawan magawa bangin ilmu yaon hati niya impag namuin mga sila nagdarasin ilmu yaon hati niya mumusun na sinamin Allahu Ta'ala habayta sin Rasul katil ulama hati niya amin kaon nila yung kaulamaan amin ulama amin marayaw amin ulama nagdarasin kasabunalan hatta idza lam yabqa sa hinggalong yawiroon na magkapin aliman amuin tagapanghati ittakhadha nas kawaun na simano siya impaguhanan nila hapag ibadat atau akan kahalan sila minsin sila juhala amoy mga awam uwirong panghati amo na yaunin hilangon nila ini pag nakuraan paguhan pasuilo uus mga suhu sila simparkala pag ibadat tuon paabtaw uus ang payatulimihil patwa bigay rin hawirong panghati ilo na inyaon na lawong paadalo ibang makalong pa o amo ito yung mga kalagihan sing kita mga katawtay mahuran palang pagiman suway tuod kita niyo hati niya manuntut ilmu umati sabab ini daakan kato sinagama biyan na sinagi haparman sin Allah Ta'ala paalam annahu la ilaha illallah hindi kita magmaingat damikian imbita sinamuin Bukhari rahimallah al-ilm qabla al-qawl wal amal in ilmu yaon hati niya suway makaunaring hakabtangan iwan sing kakahinang murah-murahan mga katawtay manghuram palang pag-iman pangmayan kita niyo makakuha pangasian mahuli niya mamaidin tayo mangudnyo halapal kasi iban lasa wabado assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaputswara magbalik kayo mo yung kapatut